अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें रिच पाकिस्तान विद अब्दुल रहमान। और आजकल मुल्क में दो ही हॉट टॉपिक हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा पाकिस्तान से इसराइल होने वाली एक्सपोर्ट। जी हां, एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी ने यहां से पाकिस्तानी खजूरें, खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स और मसाला जात का पहला कंटेनर इसराइल भेजा है। और ये चीज किसी एनजीओ ने, किसी सीक्रेट एजेंसी ने नहीं बताई, उसी शख्स ने बताई है जिसने एक कंसाइनमेंट यहां से भेजी है। और वो पाकिस्तान में रहने वाले वो वाहिद यहूदी हैं जो सबको बताते हैं कि मैं यहूदी हूं। हालांकि नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान में 745 ऐसे यहूदी आज भी बसते हैं जिनके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है और उन्होंने अपना मजहब यहूदी लिखवा रखा है। तो हमारे यहाँ चूंकि यहूदियों के साथ, पारसियों के साथ बड़ा मुतासबाना रवैया रखा जाता है, इस वजह से वो बेचारे अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। अब जिन साहब ने ये कंसाइनमेंट यहाँ से एक्सपोर्ट की है, उनका अरबी में नाम तो फैसल बिन खालिद बनता है, जबकि वो हिब्रू में से फैसल बिन खलद कहलवाते हैं। ये बेसिकली एक मुसलमान पाकिस्तानी वालिद और यहूदी वालदा से पैदा हुए। 1987 में इनकी पैदाइश हुई। इनकी पैदाइश के 9 से 11 साल के दरमियान ही इनके वालिद और वालदा की डेथ हो गई। जब ये मैच्योर हुए, 18 साल के हुए, इन्होंने अपने आप को यहूदी कहलवाना शुरू किया। इनका ख्याल था कि इनका मैलान यहूदी मजहब की तरफ ज्यादा है। फिर उन्होंने नादरा के अंदर अपने आप को बतौर यहूदी रजिस्टर करवाने के लिए अप्लाई किया, तो नादरा में बड़े इश्यूज आए। नादरा ने वजारत मजहबी अमूर और दीगर उलमा से जब मशावरत की, तो उलमा ने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जिसने अपने होशो हवास में इस्लाम मजहब प्रैक्टिस ना किया हो और सिर्फ किसी गैर मुस्लिम के घर में पैदा हो गया हो, तो उस पर लाजिम नहीं कि वो इस्लाम ही अडॉप्ट करे। जैसे इनकी वालदा अब यहूदी थी, इनके वालिद मुसलमान थे, तो बतौर मुसलमान तो उन्होंने इनका नाम फैसल बिन खालिद रखा, लेकिन कम उम्री में ही उनकी डेथ हो गई। शायद 9 साल के थे, इनके वालिद की डेथ हो गई। तो उस हिसाब से तो ये अपने आप को शुरू में मुसलमान लोगों के कहलवाते रहे। मैच्योरिटी पे उन्होंने जाके अपने आप को यहूदी कहलवाया। तो उस हिसाब से वजारत मजहबी अमूर ने, नादरा ने, उलमा ने इनको अपना मजहब अडॉप्ट करने की इजाज़त दी। हाँ, ऐसा शख्स जो कि कभी ज़िंदगी में होशो हवास में, बलूगत में मजहब इस्लाम प्रैक्टिस करता हो, उसको कभी अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो मजहब तब्दील करे। हाँ, इस केस में एक तब्दीली जरूर की जा सकती है। वापस चलते हैं। इन्होंने पहले आईडी कार्ड बनवाया और कहा जाता है कि 1980 के बाद ये पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने खुद को यहूदी लिखवाया है। उसके बाद इन्होंने अपना पासपोर्ट बनाया। ये गए दुबई। दुबई में फूड एक्सपो के दौरान इनकी मुलाकात हुई चंद यहूदी कंपनीज के साथ। आपको पता ही है, यूएई के बड़े मरासम में आप इसराइल के साथ, वहां पर उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया और फिर उस ज्वाइंट वेंचर के नतीजे में इन्होंने यहां से सामान, ये पाकिस्तानी खजूरें, जो नट्स हैं और मसाला जात, पहले एक कंटेनर में एक्सपोर्ट किए दुबई। और फिर दुबई में चूंकि इसराइल को एक्सपोर्ट की जाने वाले प्रोडक्ट्स पर 94% तक टैक्स माफ है, तो इन्होंने वहां से ये प्रोडक्ट्स भेजी इसराइल। इस तरह ये एक पूरा लूप बना। इस सारे काम में रियासत पाकिस्तान कहीं इन्वॉल्व नहीं हुई। इसमें कोई पाकिस्तान की सियासी जमात इन्वॉल्व नहीं हुई। हाँ, बाबर अवान ने तो बहुत शोर मचाया जी, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती है, लेकिन ये किसी एक शख्स का अमल है और कोई बुरा अमल भी नहीं है। अगर देखें तो दुनिया भर में पाकिस्तानी बासमती चावल जाता है और वहां से इजराइल री एक्सपोर्ट होता है। गुलाबी नमक यहाँ से दुबई जाता है, अमेरिका जाता है, यूके जाता है, वहां से इजराइल जाता है। तो इसी तरह ये एक कंटेनर यहां से गया। इससे पहले भी कई कंटेनर गए, लेकिन किसी ने इनको क्लेम नहीं किया। अब यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ी मुमासलत है। जिस तरह हम लोग सिर्फ हलाल मसनूआत खाते हैं, इसी तरह हलाल के पैरेलल जुडाइज्म में कोशर फूड होता है। वहां का कोशर फूड, इनके हलाल फूड वो खाते हैं, और उनका कोशर फूड और हमारा कोशर फूड बहुत करीब तरीन है। सिवाय 2-4 जानवरों के फर्क से और चीज़ों के, हम वही जानवर खाते हैं जो वो खाते हैं, हम वही परिंदे खाते हैं जो वो खाते हैं। अजनास में भी हम वही चीज़ें खाने के लिए अलाउड हैं
جو کہ یہودی کھاتے ہیں. تو کوشر فوڈ کی اب دنیا میں اس وقت مارکیٹ کو $20 ارب کی ہے، جو کہ اگلے 4-5 سالوں میں بڑھ کر $25 ارب ہو جائے گی. تو اس حساب سے اگر پاکستانی کمپنیز پاکستانی حلال فوڈ کی طرح مختلف چیزیں امریکہ میں یہودیوں کو بیچنا چاہیں تو ان پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، اور ایک بڑا بزنس وینیو ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو اس کے مطابق چیزیں آلریڈی موجود ہیں. جو یہودیوں کو چیز چاہیے ہمارے پاس وہ موجود ہے. اور انہوں نے فیصل بن خالد نے پاکستان میں پہلا کوشر سرٹیفکیشن سینٹر اور کمپنی بنا رکھی ہے کہ اگر کوئی پاکستانی تاجر یہاں سے امریکہ، برطانیہ یا دنیا کسی ملک میں کوشر سرٹیفائیڈ پروڈکٹس بیچنا چاہے تو اس کو یہیں سے سرٹیفکیشن مل جائے گی. ان کو معیارات بتا دیے جائیں گے کہ آپ کی پروڈکٹ کی کیا کیا خاصیت ہو، پیکیجنگ میں کیا چیز ہو، ٹرانسپورٹیشن میں کیا چیز ہونی چاہیے، تو آپ وہ چیزیں بیچ سکتے ہیں. تو ہم اس کو بجائے نیگیٹو لینے کے اگر پازیٹیو لیتے ہیں تو اس کا بہت بڑا سکوپ ہے. ہم $20 ارب کی مارکیٹ میں کوئی $200-400 ملین بھی لے لیں کوشر فوڈ کی مارکیٹ میں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروڈکٹ ہوگا. ویسے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ جو تعلقات تھے مشرف دور میں شروع ہوئے تھے. جی ہاں، 1 ستمبر سن 2005 آفیشلی پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیلی ڈپٹی پرائم منسٹر اور وہاں کے وزیر خارجہ سلوان شلوم کی ایک ملاقات ہوئی تھی استنبول میں، جس کی خبر آج بھی منسٹری آف فارن افیئرز اسرائیل کی ویب سائٹ پر لگی ہوئی ہے. اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ ملاقات ہوئی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن ملک سے پریشر آیا تو مشرف پیچھے ہٹ گئے. پھر مشرف نے ایک امریکن جیوش کانگریس کو ایک لیٹر پہنچایا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ ایک بڑا آغاز ہے اس خوف کی فضا میں. تو اس دور سے باضابطہ تعلقات شروع ہوئے تھے لیکن درمیان میں رک گئے. لیکن اب اگر کسی پاکستانی شہری نے یہ کام کیا ہے تو بجائے اسے اپریشیٹ کیا جائے اسے سنب کیا جا رہا ہے اور اس کی زندگی اجیرن بنائی جا رہی ہے. یہ بہت برا رویہ ہے. ہم نے اپنے یہاں بسنے والوں یہودیوں کے ساتھ یہی کیا، پارسیوں کے ساتھ یہی کیا. پارسی بڑے پروگریسو بزنس مین تھے. اواری ہوٹل والے جن کی پورے پاکستان میں چین ہے وہ اواری ہوٹل والے پارسی فیملی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پارسیوں کی آبادی بمشکل 1000 رہ گئی ہے. وہ چھوڑ کے یہاں سے جا رہے ہیں. یہودی خود کو بتاتے نہیں ہیں. ہمیں یاد رکھنا ہوگا یہودی خود من حیث القوم سارے برے نہیں ہیں، ان میں سے متشدد لوگ برے ہیں. امریکہ میں بسنے والے یہودی اسرائیل کو غلط سمجھتے ہیں، اس کی روایات کو، اس کے اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. ہم بھی اسرائیلی اسٹیٹ کے رویے کے خلاف ہیں. لیکن یہودی وہ لوگ جو عام لوگ ہیں ہماری طرح، جو دھیمے مزاج کے ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے اور بلا وجہ ان سے بغض نہیں پالنا چاہیے جس طرح پاکستان میں بسنے والے یہودی ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ پائے ہوں گے اور اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور آگاہ رکھیں گے. آج کے اتنا ہی. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.